کہ مرزا صاحب قرآن کا ناظرہ کس طریقے سے کرتے ہیں. وہ مرزا صاحب جو ہمیشہ قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. ان کے فالوورز، ان کا دفاع کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہی جھنڈا لے رہتے ہیں کہ مرزا صاحب صرف قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں. تو یقیناً یہ جب قرآن سے اتنی باتیں کرتے ہوں تو ان کو پڑھ کے تو دیکھ کے تو پڑھنا آتا ہوگا. یہ تمام ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان سے جب بھی قادیانیوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے ہمیشہ ایسا جواب دیا ہے کہ اگلا جو ہے وہ کنفیوز ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر یہ ریفرنس بھی بھول جاتے ہیں. یہ بھی ثبوت میں آپ کو دوں گا. اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف چلوں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا مرزا صاحب کو سمجھنے کے لیے. میرا کوئی مقصد نہیں تھا مرزا صاحب کے خلاف ویڈیوز بنانے کا، لیکن جب میں نے ان کو پڑھا، ان کو سنا، تب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کو میں سمجھتا تھا کہ یوٹیوب پر صرف اسلامی ویڈیوز بناتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ ایک عالم دین سے سوال کریں گے کہ مولانا صاحب میں نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے پانی پی لیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو مولانا صاحب آپ کو کہیں گے ہاں بالکل آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کفارہ ادا کرو، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. لیکن اگر آپ یہی سوال مرزا صاحب سے کریں کہ مرزا صاحب میں نے جو ہے جان بوجھ کے پانی پی لیا، مرزا صاحب کیسے جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے اس سے پہلے کہ میں تمہیں جواب دوں، یہ جتنے بھی دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، یہ جتنے بھی بابے بزرگ، یہ جو مولوی بیٹھے ہیں مسجدوں میں بتا رہا ہوں ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ان کو میں بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں پتا. ان کو قرآن کا پتا ہے، ان کو حدیث کا پتا ہے، انہوں نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. ہاں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جواب دینے سے پہلے تنقید کرنا فرض سمجھتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. کیا آپ اس کو فالو کر رہے ہیں جو صرف اسلام کی خدمت کر رہا ہے، یا آپ اس کو فالو کر رہے ہیں جو نفرتیں پھیلا رہا ہے؟ اب چلتے ہیں اصل مقصد کی جانب. جب بھی مرزا صاحب کی بات ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کی بات کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ یہ کتنے بڑے قاری ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ امام کعبہ کے بارے میں، باقی تمام علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا. صرف پتا ہے تو مرزا صاحب کو ہی پتا ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں، 1992 میں نے قرات سیکھی تھی، آج سے 27 سال پہلے. تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں. آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. زبردیر بھی ٹھیک ہے لیکن پروننسیشن سے زمین اسمان کا. میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید. آپ یوٹیوب پر لکھیں، ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا تھا. آپ کو اللہ کے فضل سے 2 سال کی تجوید کا کورس ہے، وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے. اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی. پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے. عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑھتا ہے. درود شریف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد، یہ غلط ہے. اللہم صلی علی محمد ہے، کیونکہ عربی میں تو لفظ لی ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا عالم دین، کون سا حافظہ اللہ، کون سا دامت برکاتہم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 4 ہے نا، وہ اسی طریقے سے ہے. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. وما هو ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور ایسے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیاتہ او ننسها نأتی بخیر منها، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لے آئیں گے. ڈرایا فلیحذر الذین یخالفون عن امری، ان کے نام ہے. تو قرآن میں تو آیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جگہ سے ولئن زالتا ان امسکما من احد من بعدی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کرنے والے ہیں نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف اور آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. فتقطعوا امر بینہم زبرا. اب میں مانتا ہوں کہ قرآن کا معجزہ ہی غلطی ہے کہ آپ سے غلطیاں آ سکتی ہیں، ہر انسان سے آتی ہے. میں حافظ ہوں، مجھے ہی پتا ہے کہ قرآن کوئی آسان نہیں ہے، غلطیاں آ جاتی ہیں انسان سے. لیکن اتنی زیادہ غلطیاں دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطیاں، اور آپ تو قاری پتہ نہیں کس زمانے کے قاری، آپ کی تجوید پروننسیشن سب سے بہتر، پھر اتنی زیادہ غلطیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں آپ پلیز ذرا یہ دیکھیں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی مستند عالم نہیں ہے، کسی بورڈ علماء سے، کسی بھی جو ہے وفاق المدارس سے فارغ نہیں ہے، اور ایک بندہ آپ کو اس طریقے سے نفرتیں پھیلا رہا ہے اور آپ جو ان کو اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں. اب ذرا دوسرا یہ دیکھ لیجئے قادیانیوں کے بارے میں. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے. یہ میرے پاس ایک قادیانی بک ہے، اس کا نام ہے حمامۃ البشرا. لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود. اس کتاب کا میں صفحہ آپ کے سامنے نکال رہا ہوں. یہ ہے 290 اور 291، 290 اور 291. اس میں میں نے اس بندے کو دکھایا، میں نے کہا اس کتاب میں کسی نے مرزے سے اس وقت پوچھا کہ مرزا صاحب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اب یہ کیا لکھتے ہیں ذرا غور کیجیے گا. میرے لیے یہ جائز نہیں. کس کے لیے؟ مرزا خود کہہ رہا ہے میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. 3 باتیں ہیں، غور سے یاد رکھیں. تو اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے
کہ میرے لیے जायज़ नहीं मैं दावे नबूवत करूँ, और अगर ऐसा करूँ तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा। और फिर आगे लिखता है कि मैं काफिर कौम से जा मिलूँगा। अब जब मैंने उस कादियानी से कहा, मैंने कहा ये जो मिर्ज़ा ने लिखा ठीक लिखा है, आपका यकीन है? उसने कहा जी मेरा ईमान है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो मैंने ये किताब इसी तरह खोल के उसके सामने रख दी। तो मैंने कहा मेरे भाई ये एक मेरे पास और कादियानी कुतुब है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18, ये मैंने खोली, ये ज़रा देखिएगा जी। इसमें मिर्ज़ा ने लिखा है कि सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। अब इसमें क्या लिखा है कि मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं और किससे खारिज हो जाऊँ? इस्लाम से खारिज हो जाऊँ। और कौन सी कौम से मिलूँगा? मुफ्ती साहब, काफिर कौम से। ये जो किताब है मेरे पास, ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की है, ये दोनों उसकी है। एक में कहता है दावा नबूवत करूँ तो काफिर हो जाऊँ, यहाँ पे कहता है सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में रसूल भेजा। अब आपने देखा कि उन्होंने कादियानियों के बारे में किस तरीके से बात को इधर उधर करने की कोशिश किया, कहा कि इस तरह कोई मौजूद नहीं है। जावेद गामिदी साहब का उन्होंने जो है रेफरेंसेस देना शुरू कर दिया, बाकी तमाम उलमा पाकिस्तान के खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, इनको जावेद गामिदी साहब याद आ गए। लेकिन माशाल्लाह दूसरे भाई ने देखा कि किस तरीके से इनको अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों में आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के खिलाफ नफरतें फैलाना। पहले मैंने जो इनके बारे में वीडियो बनाई, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इनकी लॉजिकल बातों का जवाब दूँ। उसके बाद जब बहुत सारे भाइयों को पता चला कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे बहुत अच्छा मवाद भेजा, जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हर कैमरे के सामने आने वाला शख्स या हर यूट्यूबर जिसके चंद मिलियन फॉलोवर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इस्लाम सिखाता है। खुदारा ये इस्लाम है, ये कोई मजाक नहीं है। जिस तरीके से हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी जिद्दी पुश्ती मालूम कर लेते हैं, कितने मरीज इसने आज तक मारे हैं, कितने बचाए हैं, क्या है क्या नहीं है, कितने लोगों को जो है ना इनका फायदा हुआ है। तो जब हम अपनी सेहत के बारे में इतना ख्याल करते हैं तो अपनी ईमान के बारे में क्यों नहीं? मैं भी आप लोगों की तरह वही इंसान था जो समझता था कि ये सिर्फ इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा अच्छा हाफिजा दिया है। लेकिन मेरा बिल्कुल ये जो है सोच मुकम्मल तब्दील होकर रह गई है। अब जब मैं इनको देखता भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस्लाम की खिदमत की आड़ में उलमा के खिलाफ, फिरकों के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ तनकीद फैला रहे हैं। ये हर फिरके के खिलाफ बात करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा अपना कोई फिरका नहीं है। इनका फिरका वो है जो हर फिरके के खिलाफ बात करता हो। आप किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, अगर आपने कलमा पढ़ा है और आप मुसलमान हैं तो आपसे गुजारिश है अपने लोकल इमाम के पास जाएं, किसी अच्छे आलिम के पास जाएं इस तरह के सवालों और जवाब जानने के लिए। ये इस्लाम को इंटरनेट से कम सीखे तो बेहतर है। सिर्फ इस्लाही बयानात सुने, ये मसाइल वाली चीजें हैं इनसे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के। दोस्तों, ताबईन वो मुकद्दस तरीन लोग हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों के शागिर्द हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन इस्लाम की तालीमात को फैलाने में वक्फ कर दी हैं। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकी जे इंजीनियरिंग करांगे तुहाडे नाल, अल्लाह दे फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। दोस्तों, लगता है मिर्जा साहब की अकल मारी गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स ओत पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, ओत पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बाद में आने वाले लोगों में से अगर कोई ओत पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खर्च करे, तो तुम्हारा इतना सोना खर्च करना भी मेरे सहाबा की मुट्ठी जौ खर्च करने के सवाब को नहीं पहुंच सकता। इंजीनियर कहता है कि आज की डेट में अगर कोई शख्स किसी सहाबी को काफिर भी कह दे तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसको काफिर कहें। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। अब मिर्जा साहब की ये बात सुने, जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। यानी जो सहाबा को काफिर कहे वो काफिर नहीं है और उसे हम काफिर कह भी नहीं सकते, लेकिन जो मिर्जा साहब को काफिर कहे वो काफिर है। इंजीनियर मिर्जा कहता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले सहाबा इकराम थे। वो जो है वो सुन्नियों के अंदर जो नासबी घुसे हुए हैं वो कहते नहीं ये तो वो थे बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा इकराम थे। बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा इकराम थे, वो सहाबा इकराम थे। अब मिर्जा साहब से हमारा ये सवाल है, जो खुद को इल्मी और किताबी कहता है, ये हमें किसी एक सही रवायत से साबित करें कि वो कौन से सहाबा थे जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झूठ है और सहाबा इकराम के खिलाफ बुग़्ज़ है जो इंजीनियर मिर्जा की जुबान से अक्सर निकलता ही रहता है। लेकिन अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा
علیہم السلام بعض اوقات استطاعت کے باوجود قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں. یہ مرزا جلمی کی طرف سے اتنی بڑی کہانی اور گپ ہے کہ مرزا جلمی یہ حوالہ ان الفاظ کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت نہیں کر سکتا. حوالہ تو دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ استطاعت کے باوجود شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. بھائی کہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ اس کا حوالہ پیش کرو, دکھاؤ. ویسے تم سکین دکھاتے ہو پورے جو نا وہ اس کے باقاعدہ تصویریں بنا دکھاتے ہو کہ یہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے, اور پھر ان تصویروں میں کس قدر یہ ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی اہل علم پر واضح ہے. یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے, یہ ذرا نکال کے دکھاؤ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ. بالکل یہ دنیا کی ایسی گپ اور جھوٹ اور کہانی اس نے مرزا نے سنائی ہے کہ جس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا. ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی اور ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی, تو جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے. نہیں جو ہے نا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں سوائے حنفیوں کے, مالکی, شافعی, حنبلی, اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے نزدیک یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. دوسری کہانی مرزا نے یہ کروائی ہے قربانی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ قربانی کرنا باقی تمام مکاتب فکر کے ہاں سنت ہے, صرف حنفیوں کے ہاں واجب ہے. اور باقاعدہ اس نے گنا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں, شافعیوں کے ہاں, مالکیوں کے ہاں, حنبلیوں کے ہاں, اہل حدیث کے ہاں قربانی کرنا سنت ہے, صرف اور صرف حنفیوں کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے. اب یہ جو مرزا نے بات کی ہے یہ کتنی بڑی کہانی ہے, اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی اس کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 162 اور 163 سے حوالہ پیش کرتا ہوں. ابن تیمیہ نے یہ ساری بات ذکر کی اور بات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے صفحہ 162 پہ وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا, کہ باقی رہ گیا قربانی, تو ظاہر یہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. اور صفحہ 163 پہ لکھا ہے وَقَدْ خَرَجَ وُجُوبُهَا قَوْلًا فِي مذهب احمد, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا مذہب بھی یہی نکلتا ہے کہ قربانی واجب ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ, اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے. وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مذهب مالک, اور امام مالک رحمۃ اللہ کا جو مذہب ہے اس میں سے ایک قول یہی ہے. او ظاہر مذہب مالک, یا یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا جو ظاہر مذہب ہے وہ بھی قربانی کے وجوب ہی کا ہے, تو قربانی کرنا واجب ہے. ابن تیمیہ نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے اس میں ایک قول, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف, اور ابن تیمیہ نے اپنا مختار بھی یہ بتا دیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. صحیح بخاری میں 5500 نمبر حدیث ہے, 5500. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکان اخری, جو نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے اسے چاہیے فلیذبح, یہ بھی صیغہ امر ہے, اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرے, دوسرا جانور ذبح کرے. یہ صیغہ امر نے بتا دیا کہ قربانی جو ہے وہ صرف محض سنت اور مستحب نہیں ہے بلکہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے. دیکھیں صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو صحیح حدیث ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جو جس میں قربانی کی طاقت تھی اور اس نے استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا, حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو. یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا. یہ فروعی مسائل آپ کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ انتہائی ان لاجیکل ہے. جس کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ جو مشرک ہوگا اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی, قرآن کہہ رہی ہے, اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم مشرک کا. ٹھیک ہے, تو مرزا صاحب کہتے ہیں علماء ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی الاسلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کا محاورہ ہے کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. مرزا جلمی کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے. لوگوں کو ٹونٹ کرتا ہے اور تانے دیتا ہے کہ دیکھیں یہ علماء صحیح بخاری مسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ کے دور کی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں اور صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف احادیث پیش کرتے ہیں. لوگوں کو ٹونٹ کرتا ہے اور علماء کو تانے دیتا ہے. اب اپنی حالت یہ ہے کہ ٹی وی چینل کے اوپر مرزا جیلمی نے صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث کے مقابلے میں بقول مرزا دور کی کتاب المستدرک سے ایک وہ حدیث بیان کی ہے جو مرزا جیلمی کی اپنے بابوں کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے. غیر مقلد عالم قاری خلیل الرحمن نے صحیح بخاری کی 3662
اور 4358 नंबर हदीस बयान की, जिसमें सैयदना अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल से वापस होकर हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब कौन शख्सियत है? अय्यु नासि अहब्बु इलैका, हुज़ूर आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। फ़क़ुल्तु, मैंने अर्ज़ की, मिनर रिजाल, हुज़ूर मर्दों में से। फ़क़ाल अबूहा, तो आपने फरमाया मर्दों में मुझे आयशा के बाप अबू बकर सबसे ज़्यादा महबूब हैं। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने अर्ज़ की हुज़ूर उनके बाद? क़ाला सुम्मा उमर इब्नुल ख़त्ताब फ़अद्दा रिजालन, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर के बाद उमर इब्न ख़त्ताब, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने और भी कुछ रिजाल के नाम आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मौजूद है। इसके मुकाबले में मिर्ज़ा जरमी ने फ़ौरन झट से एक रिवायत बयान की, कहा कि अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम हदीस लेके आए हैं, अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा बयान करती हैं और अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा से खुद पूछे हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसको ज़्यादा महबूब समझती हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि हुजूर की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, तो आपने फरमाया फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और पूछा गया कि मर्दों में, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया मर्दों में फ़ातिमा के शौहर अली हुजूर को सबसे ज़्यादा महबूब थे, और अली रोज़ा रखने वाले और रातों को क़याम करने वाले थे। ये रिवायत मिर्ज़ा जरमी ने अल मुस्तदरक से बयान की। ये रिवायत अल मुस्तदरक में भी मौजूद है और जामे तिरमिज़ी में और हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। लेकिन इस रिवायत के अंदर जो मरकज़ी रावी है वो है जुमै बिन उमैर। जुमै बिन उमैर कहते हैं कि मैं अपनी फुप्पी के साथ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाज़िर हुआ और फिर उनसे जाके पूछा। अब एक रिवायत अल मुस्तदरक में मौजूद है और इसी मज़मून की एक रिवायत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल करने के वाले से जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत मैं आपके सामने बाद में पेश करूंगा। पहले अल मुस्तदरक की ये जो रिवायत है जिसमें जुमै बिन उमैर रावी है, इस जुमै बिन उमैर रावी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। इमाम बुखारी की किताब है अत-तारीख़ुल कबीर, इसमें जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 164 पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जुमै बिन उमैर अत-तैमी का तज़किरा करते हैं और लिखते हैं फ़ीह नज़रुन, इसमें नज़र है। इमाम बुखारी को जुमै बिन उमैर में नज़र है और इमाम बुखारी का फ़ीह नज़रुन कहना, इसका मतलब क्या है, ये किस मकाम पे इमाम बुखारी कहते हैं, इसकी शरह करते हुए इमाम ज़हबी अज़ीम नक़ाद अपनी किताब शरहुल मुक़द्दिमतिल मुक़िज़ा के सफ़ा नंबर 321 पे लिखते हैं वक़ज़ा आदतुहु इज़ा क़ाला फ़ीह नज़रुन। इमाम बुखारी की यह आदत है जब वो कहते हैं ना फ़ीह नज़रुन बिमाना अन्नहु मुत्तहमुन, इसका माना यह है कि इमाम बुखारी के नज़दीक ये रावी मुत्तहम है और लैसा बिसिक़तिन, या ये सिक़ा नहीं है। फ़हुवा इंदहु अस्वअ हालन मिन अद-दईफ़, इमाम बुखारी के नज़दीक फ़ीह नज़रुन का मतलब यह है कि ये रावी दईफ़ से भी ज़्यादा निचले दर्जे में है, बुरे दर्जे में है। यह है इमाम बुखारी के फ़ीह नज़रुन कहने का मतलब। और ये अल-काशिफ है इमाम ज़हबी की दूसरी किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा 208 पे लिखते हैं कि ये जो है जुमै बिन उमैर क़ाल अल-बुखारी फ़ीह नज़रुन बागी है और इमाम बुखारी ने कहा कि इसमें नज़र है। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीबुत तहज़ीब की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 614 और 615 पे तर्जमा 1138 के तहत लिखा क़ालहुल बुखारी फ़ी अहादीस ही नज़रुन। इमाम बुखारी ने कहा कि जुमै बिन उमैर की हदीस में नज़र है। वक़ाला इब्न नुमैर कान मिन अक़ज़बिन नास, इब्न नुमैर कहते हैं ये जुमै बिन उमैर ये लोगों में सबसे ज़्यादा झूठा था। रवाहु इब्न हिब्बान फ़ी किताब दुआफ़ा बिइस्नादिही, इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब दुआफ़ा में अपनी सनद के साथ जिक्र किया और कहा वक़ाल और कहा काना राफ़िदियन यदउल हदीस, ये जुमै बिन उमैर ये राफ़िदी था और हदीसें करता था। साजी ने कहा कि इसकी अहादीस जो है वो मुनकर होती हैं और इसमें नज़र है। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने जुमै बिन उमैर का स्टेटस बयान कर दिया कि जुमै बिन उमैर ये राफ़िदी था, हदीसें वज़ा करता था। इमाम बुखारी कहते हैं इसमें नज़र है और जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक जुमै बिन उमैर ये जो है वो ज़ईफ़ रावी है और ऐसा ज़ईफ़ रावी है कि खुद मिर्ज़ा जरमी के अपने बापों ने इस जुमै बिन उमैर को ज़ईफ़ माना और इसकी रिवायत को ज़ईफ़ और मुनकर करार दिया। शेख ज़ुबैर अली रहमहुल्लाह ताला जो दौरे हाज़िर में बहुत बड़े मुहक्किक हैं हदीस की फील्ड में, ये मिर्ज़ा जरमी के टेबल के ऊपर किताब इस तरह पड़ी होती है मिशकातुल मसाबी। मिशकातुल मसाबी का उर्दू तर्जुमा और ज़ुबैर अली मिर्ज़ा जरमी के बाबा की तहकीम है इसके ऊपर। मिशकातुल मसाबी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है जो मिर्ज़ा जरमी ने टेलीविज़न चैनल के ऊपर पढ़ी है। 6155 नंबर रिवायत है ये मिशकातुल मसाबी, वहाबियों की आप इस्लाम 360 उसके अंदर मौजूद है और ये मिर्ज़ा के टेबल के ऊपर पड़ी होती है। इसमें 6155 नंबर रिवायत है। ज़ुबैर अली ने लिखा कि सनदहु दईफ़ुन, इसकी सनद ज़ईफ़ है। जुमै बिन उमैर दईफ़ुन दअफ़हुल जमहूर, जुमै बिन उमैर ज़ईफ़ है और जमहूर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और मिर्ज़ा के बाबा ज़ुबैर अली ने अपनी दूसरी किताब अनमारुस सहीफ़ा फ़िल अहादीस दईफ़ा, इसमें सफ़ा नंबर 314 पे 3874 नंबर रिवायत जिक्र की और नीचे लिखा जुमै बिन उमैर दईफ़ुन, जुमै बिन उमैर दईफ़ है। और एक और रिवायत 3670 नंबर उसके नीचे भी लिखा है कि कसीर नवा दईफ़ुन
वशैख़ुहु जुमैअ बिन उमैर ज़ईफ़ुन, जुमैअ बिन उमैर इस रिवायत का जो मरकज़ी रावी है उसको ज़ुबैर अली ज़ई ने ज़ईफ़ करार दिया। और ये जामे तिरमिज़ी के ऊपर तहकीम है नासिरुद्दीन अलबानी की। नासिरुद्दीन अलबानी ने जामे तिरमिज़ी के अंदर 3874 नंबर जब ये रिवायत आई तो इस रिवायत के बारे में लिखा कि मुनकर, ये रिवायत मुनकर है। और मिर्ज़ा जैलमी की जो वेबसाइट है उसमें जो जामे तिरमिज़ी नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ वहाँ रखी हुई है उसमें भी ये 3874 और 73 नंबर रिवायत निकाल के देख लें, उसमें भी इस हदीस के नीचे लिखा हुआ कि जुमैअ बिन उमैर ज़ईफ़ रावी, इसमें जुमैअ बिन उमैर ज़ईफ़ है। तो लिहाजा ये रिवायत ज़ुबैर अली ज़ई के नज़दीक भी और नासिरुद्दीन अलबानी के नज़दीक भी ज़ईफ़ है, क्योंकि इसमें जुमैअ बिन उमैर रावी वो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसी तरह नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब अस-सिलसिलतु अहादीसे दईफ़ा वल मौदूआ उसमें भी इस रिवायत के बारे में कहा कि इसकी कोई असर नहीं है। अब आ जाए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो अपना फरमान सही सनद के साथ मौजूद है उसकी तरफ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी के अंदर 3657 नंबर हदीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेके आए और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने कहा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। और नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इस हदीस को सही करा दिया है। और वो हदीस ये है कि अब्दुल्लाह बिन शकीक ताबई जो कि सिका ताबई हैं, जुमैअ बिन उमैर वो ज़ईफ़ रावी है और अब्दुल्लाह बिन शकीक ताबई सिका ताबी हैं। वो कहते कुल्तु ले आयशा का, मैंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा अय्यु अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कान अहब्बा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा में से सबसे ज़्यादा किसके साथ मोहब्बत और प्यार थी? तो क़ालत सैयदा आयशा ने फरमाया अबू बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा उनके बाद। क़ालत उमर, कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा उनके बाद। क़ालत सुम्मा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, फरमाया उनके बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला के साथ। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर उनके बाद। तो कहते हैं कि फसकतत, फिर उसके बाद सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश होगी। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो सनद सही के साथ हदीस है वो जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। इसमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सारे लोगों से सबसे ज़्यादा महबूब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत उमर फारूक और फिर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात है। अब इस सही हदीस के मुकाबले मिर्ज़ा क्या कर रहा है? अल मुस्तदरक से वो ज़ईफ़ रिवायत पेश कर रहा है कि जो रिवायत मिर्ज़ा जलमी के दोनों बाबों के नज़दीक ज़ईफ़ है। एक तो हदीस है सैयदना अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला से जो कि सही बुखारी के अंदर 3662 नंबर और 4358 नंबर है। दूसरी हदीस सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जामे तिरमिज़ी में 3657 नंबर। और इस सिलसिले में तीसरी हदीस सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला से 3890 नंबर मौजूद है। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं क़ीला या रसूलल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह मन अहब्बुन नासि इलैका, हुज़ूर आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ मोहब्बत है? क़ाल आयशा, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा के साथ। क़ीला मिन रिजाल, अर्ज़ की हुज़ूर मर्दों में से? क़ाल अबूहा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा के बाप अबू बकर के साथ। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस हसन सही है और नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इस हदीस को सही लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे। तो ये रिवायत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से खुद अपनी तरफ से मरवी है, उससे भी सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रिवायत है उससे भी, और सैयदना अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला से जो हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उन तमाम रिवायत से की बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये जो रिवायत मिर्ज़ा जैलमी ने पेश की है ये रिवायत बिल्कुल अहादीस सहीह के खिलाफ है और जुमैअ बिन उमैर रावी इसमें जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसके अलावा एक और रिवायत अल मुस्तदरक में हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौजूदा उस रिवायत के अंदर भी एक रावी है अब्दुल्ला बिन अता अत्ताइफी, वो मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। तो ये तमाम रिवायत इस सिलसिले में जो मिर्ज़ा जैलमी ने जिस मौजूद के मुतल्लिक़ पेश की हैं वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं। इसके मुकाबले में सही रिवायत जो है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है।